good intentions are not enough. But pasabot, bisan unsa nga to ang kamayong tinguha, kung wala kini gibuhatan nato og aksyon, dili mahimong makita nato ang resulta. Daghan kayong nagtinguha pan walay gibuhat, wala nato buhata ang ato ang intentions, dili gyapon na enough nga makahatag ka nato og assurance. Like for example, mingon kita nga mahimong mahamtong kita sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon, nya dili ta nagahimo, nagtinguha ta, nagintenta nga mahimong mag-mature kita sa pagka-Kristohanon. Pan kung wala nato buhati o mga pamaagi, aksyon, dili gyud nato masinati ang pagkahamtong di sa espirituhanon. So kinahanglan maayong plano, no natay maayong plano, good plans. Kaduha ang atong motibo diha gyud sa Ginoo. Ug ato ang i-commit ang atong mga buluhaton diha sa Ginoo. So remember, good intentions are not enough kung wala kini buhat aksyon nga atong pagahimoon. Daghang salamat, ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan, dalaygon ng Dios.